So good morning mga guys. Up next na pod sa atong video karon ana meron diri nagsaka ni kakugi sa dapit sa may tagas-tagas na bani nga lubi guys. Oh. Amping-amping lang gyud kakugi pagsaka ha kay dangog ra ba kaing lubi. Ingon ani manginta aning mga pobreta maning kamot gyud ta. Wa gid mi lain mahimo amo nga kuan guys nga content kundi kining ingon ani magsakag lubi kay naamon mi diri sa bukid. So morning amo trabaho diri karon mo nang nangayo lang mi sa inyo og tabang na suporta sa among mga page namo ni Kakugi og ni Maniboy og si Kadasig wala diri nangupra sa mi ani para punpuhon